अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मिरकात के अंदर अर्ज़े मुफ़ारिक के अक़साम पढ़ेंगे। आइए पहले हम आज के सबक की इबारत और उसका तर्जमा देखते हैं। फ़स्ल अल अर्ज़ुल मुफ़ारिकु आनी मा युमकिनु इन्फ़िकाकुहु अनिल मारूज़ी अइज़न क़िस्मान। अर्ज़े मुफ़ारिक मेरी मुराद जिसका मारूज़ से इन्फ़िकाक मुमकिन हो। अइज़न क़िस्मानी इसके भी दो किस्म हैं। भी का मतलब जिस तरह लाजिम के दो किस्म अर्ज़ लाजिम के, इसी तरह इसके भी दो किस्म हैं। आहदुहुमा उन दो किस्मों में से एक मा यदूमु उरूज़ुहु लिल मलज़ूम। पहला किस्म वो है कि जिसका उरूज़ मलज़ूम को दायमी हो। कल हरकती लिल फलक जिस तरह के हरकत फलक के लिए। वसानी मा यज़ूलु अन्हु और दूसरा किस्म वो है कि जिसका मलज़ूम से ज़वाल हो जाए। इम्मा बिसुरातिन या जल्दी जिस तरह का हुमरतिल खजिल जिस तरह के शर्मिंदगी की सुर्खी व सुफरतिल वजीली और डर खौफ की जर्दी। व इम्मा बिबुतुइन या ताख़ीर के साथ ज़ाइल हो। कशई भी जैसा कि बुढ़ापा व शबाबी और जवानी। ये था हमारा आज का सबक। सबक की इबारत और तर्जमा के बाद अब हम इस इबारत की वजाहत समझते हैं। तो सबसे पहले आज के सबक का माक़बल के साथ रब्त। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल्ली अर्ज़ी के दो किस्म हैं, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। एक है अर्ज़ लाजिम और दूसरा अर्ज़ मुफ़ारिक। तो अब तक जो मुसन्निफ़ ने अर्ज़ लाजिम की बहस की है, अर्ज़ लाजिम के पहले दो किस्म बयान किए, लाजिमुल वजूद लाजिमुल माहियत। फिर इसके बाद अर्ज़ लाजिम के अक़साम आए। एक है लाजिम बैयन बिल मानल अख़स और दूसरा लाजिम बैयन बिल मानल अहम। और ये लाजिम बैयन बिल मानल अख़स और लाजिम बैयन बिल मानल आम ये किस्म है असल में लाजिम बैयन के, और लाजिम बैयन ये किस्म है लाजिम का। लाजिम के दो किस्म हैं, लाजिम बैयन और लाजिम गैर बैयन। और फिर लाजिम बैयन के मुसन्निफ़ ने अक़साम बयान किए थे। बैयन और गैर बैयन की तरफ तकसीम नहीं की थी। मुसन्निफ़ ने जो दूसरी तकसीम की लाजिम की तो वो तकसीम की थी लाज़िम बैयन की बिलमानल आम की तरफ और बिलमानल अख़स की तरफ। तो यहाँ तक लाजिम अर्ज़ लाजिम की बहस और उसके अक़साम ये आए। अब आज के सबक के अंदर मुसन्निफ़ अर्ज़ मुफ़ारिक के अक़साम को बयान करते हैं। तो पहले मुसन्निफ़ ने अर्ज़ मुफ़ारिक की तारीफ़ की, क्योंकि अर्ज़ मुफ़ारिक का ज़िक्र ज़रा पीछे गुज़र चुका है और काफ़ी लंबी ये बहस दरमियान में लाजिम की आ गई थी, इसलिए इसकी ज़रा तारीफ़ बाईद हो गई। इसलिए मुसन्निफ़ बतौर इयादा इस्तेहज़ार करवाने के लिए तालिब इल्म को एक दफ़ा फिर अर्ज़ मुफ़ारिक की तारीफ़ करते हैं कि अर्ज़ मुफ़ारिक कहते हैं मा युमकिनु इन्फ़िकाकु अनिल मारूज़, कि अर्ज़ मुफ़ारिक कहते हैं कि जिसका मारूज़ से इन्फ़िकाक यानी जुदा होना ये मुमकिन हो। तो इसकी तकसीम की कि इसके भी दो किस्म हैं। इसके दो किस्म हैं, नंबर एक काबिल ज़वाल और नंबर दो नाकाबिल ज़वाल। वजह असर यह कि अर्ज़ मुफ़ारिक दो हाल से खाली नहीं होगा। अर्ज़ मुफ़ारिक तो ये होता है कि जिसका जो इन्फ़िकाक है वो मुमकिन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मुनफ़क हो भी। देखेंगे ये कि उसका इन्फ़िकाक होता भी है या नहीं होता। अगर इन्फ़िकाक उसका नहीं होता तो इसको कहते अर्ज़ मुफ़ारिक नाकाबिल ज़वाल, और अगर उसका इन्फ़िकाक होता है तो इसको कहते हैं काबिल ज़वाल। तो ये अर्ज़ मुफ़ारिक के दो किस्म आ गए, एक है अर्ज़ मुफ़ारिक काबिल ज़वाल और दूसरा अर्ज़ मुफ़ारिक नाकाबिल ज़वाल। अर्ज़ मुफ़ारिक काबिल ज़वाल ऐसे अर्ज़ मुफ़ारिक को कहते हैं कि जिसका मारूज़ से इन्फ़िकाक होता हो, और अर्ज़ मुफ़ारिक नाकाबिल ज़वाल उस अर्ज़ मुफ़ारिक को कहते हैं कि जिसका मारूज़ से इन्फ़िकाक ना होता हो। इसी को मुसन्निफ़ ने बयान किया है। आहदहुमा मा युदूमु उरूज़ुहु लिल मलज़ूम। पहला किस्म वो है कि जिसका उरूज़ मलज़ूम को दायमी हो, यानी ऐसा अर्ज़ मुफ़ारिक के जिसका उरूज़ मलज़ूम को दायमी है, यानी कभी भी उससे मुनफ़क होता नहीं है। मुमकिन तो है कि मुनफ़क हो जाए, लेकिन मुनफ़क
ہوتا نہیں ہے، اس کی مثال دی ہے جس طرح کہ حرکت فلک کے لیے۔ یہ فلاسفہ کا مذہب ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ حرکت یہ فلک کو عارض ہے اور اس کا جو عروج ہے دائمی ہے، یعنی جب سے فلک ہے تب سے وہ متحرک ہے۔ حرکت کا جو زوال ہے فلک سے، وہ انفکاک ممکن تو ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے پہلا قسم عرض مفارق کا، یعنی کہ ناقابل زوال۔ اور دوسرا قسم ہے قابل زوال۔ پھر قابل زوال، اس کے آگے دو قسم ہیں، ایک ہے سریع الزوال، دوسرا ہے بطیء الزوال۔ وجہ اثر یہ ہے کہ عرض مفارق قابل زوال دو سے خالی نہیں ہوگا۔ عرض مفارق قابل زوال وہ ہے کہ جس کا انفکاک معروض سے زوال وہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے یہ کہ وہ زوال جو ہے وہ جلدی زوال ہو جاتا ہے یا تاخیر کے ساتھ زوال ہوتا ہے۔ اگر اس کا جو زوال ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے تو ایسے عرض مفارق کو سریع الزوال کہا جاتا ہے، اور اگر زوال تاخیر کے ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں عرض مفارق قابل زوال بطیء الزوال، اس کو بطیء الزوال کہا جاتا ہے۔ اس کی مصنف نے مثال دی ہے، سریع الزوال کی مثال دی ہے جس طرح کہ یہ ہے شرمندگی کی سرخی اور اسی طرح خوف کی زردی، یعنی جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک سرخی آتی ہے، اور یہ سرخی جو ہے یہ عرض مفارق ہے، عارض ہوتی ہے اور یہ جدا بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور یہ جلدی زائل ہو جاتی ہے، اس میں دیر نہیں ہوتی، بس جب تک وہ شرمندگی کی حالت ہوتی ہے تب تک یہ سرخی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ شرمندگی کی حالت سے بندہ باہر نکلتا ہے سرخی بھی زائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خوف کی زردی، جب ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو اس وقت چہرے کے اوپر ایک پلاہٹ سی اور زرد رنگ، یعنی کہ بندے کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، تو یہ خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بھی سریع الزوال ہے۔ جب تک بندہ اس خوف کی حالت کے اندر ہے تو یہ جیسے ہی خوف کی حالت گئی تو وہ زردی جو ہے وہ بھی چہرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ قابل زوال کا دوسرا قسم ہے بطیء الزوال۔ بطیء الزوال کا مطلب یہ ہے کہ زوال تو اس کا ہوتا ہے لیکن جلدی نہیں ہوتا بلکہ دیر سے ہوتا ہے، جس طرح کہ مثلا بڑھاپا ہے، بڑھاپا جو زائل ہوتا ہے، یا اسی طرح جوانی ہے، جوانی جو زائل ہوتی ہے تو یہ ایسے نہیں کہ بندہ رات کو ہو جوان ہو اور صبح اٹھے ہو تو وہ بوڑھا ہو چکا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جوانی کا جو زوال ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور ایک وقت لگتا ہے، پھر جا کر بندہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ شباب ہے، بڑھاپا ہے یا جوانی ہے، تو یہ قابل زوال ہیں، عرض مفارق قابل زوال ہیں، لیکن یہ بطیء الزوال ہیں کہ ان کا زوال آہستہ آہستہ اور ایک لمبے عرصے کے بعد جا کر ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ایک دفعہ ہم عبارت کے اوپر سبق کو منطبق کر لیتے ہیں۔ فصل العرض المفارق، عرض مفارق آنی، میری مراد ما یمکن انفکاک عن المعروض، کیونکہ عرض مفارق کی تعریف پیچھے جو ہے وہ بہت پیچھے گزر چکی ہے، درمیان میں عرض لازم کی لمبی بحث آئی تھی، اس لیے مصنف دوبارہ تعریف کرتے ہیں تاکہ اس کی تعریف مستحضر ہو جائے۔ عرض مفارق سے میری کیا مراد ہے کہ معروض سے جس کا انفکاک ممکن ہو، ضروری نہیں کہ اس کا انفکاک ہو بھی، انفکاک ممکن ہے۔ لازم میں اور مفارق میں یہی فرق ہے کہ لازم میں انفکاک ممکن نہیں ہوتا، ممتنع ہوتا ہے، اور مفارق کے اندر انفکاک ممکن ہوتا ہے۔ آگے عام ہے کہ انفکاک ہو یا نہ ہو۔ ایزن قسمانی، اس کے بھی دو قسم ہیں، احدہما، ان دو میں سے ایک قسم ہے کہ ما یدوم عروضہ للملزوم، پہلا قسم یہ ہے کہ جس کا عروض ملزوم کو دائمی ہو۔ اس کی مثال دی جس طرح کہ حرکت فلک کے لیے، حرکت یہ لازم ہے اور فلک عارض ہے، لازم نہ اس کو کہیں، یہ عارض ہے حرکت، اور یہ عرض مفارق ہے، اس کا زوال ممکن ہے، انفکاک ممکن ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ فلاسفہ کے مذہب کے مطابق یہ دائمی حرکت ہے فلک کی۔ والثانی، اور دوسرا قسم ما یزول عنہ، ایسا عرض مفارق ہے کہ جو معروض سے زائل ہو جاتا ہو، اما بسرعت، پھر دو صورتیں، یا تو سرعت یعنی جلدی کے ساتھ، جس طرح کہ کحمرۃ الخجل، شرمندگی کی سرخی، وصفرۃ الوجل، اور خوف کی زردی، یہ جلد زائل ہو جاتے ہیں۔ واما ببطوء، یا تاخیر کے ساتھ، جس طرح کہ بڑھاپا اور جوانی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ